Kulo termasuk kiai sing gak ada NPWP, kulo kerjane ning kota. Syaratnya kerja ning kota kudu di nomor wajib pajak. Agak duwe. Mulane kowe iku ora ilegal dadi warga negara. Orang bayar pajak. Padahal negara ini dikelola dengan uang pajak. Mulane kula nu kiai Indonesia tenan mergo gadah NPWP. Kowe ora ilegal. Kau ora tau bayar pajak, tapi nak ngajuin proposal, buyar. Kalau di mobil, kita motor sakulan sama setahun di atas 2-3 juta, jadi sepeda motor. Kok ada pajak kulo? Lagi orang di mobil malah nganggo ratan. Banone mbok orek-orek pisan. Ora tau bayar pajak ngorek-ngorek. Ban. Bon iki kula baleni malih. Saiki Sayyidina Utsman bareng dikepung wong Khawarij. Ini pelajaran bagi kita. Makanya saya dalam hal ini nganggep itu hanya sejarah. Tidak akan menjadi hukum fikih. Saya ulang lagi, hanya sejarah. Tapi tidak akan menjadi hukum fikih. Bareng Sayyidina Utsman dikepung. Niki mangkotala nafsam bihuri nafsin aw fasadin fil ardi. Itu Sayyid Hasan Rawuh, Sayyid Hasan bin Ali pun gede Mas, pun ageng. Ini pun ageng, pun ageng. Sayyidina Ali dengar itu ngutus Sayyid Hasan. Ya Hasan, kamu datang ke Utsman, kamu harus bela Utsman. Datang Sayyid Hasan, bilang gini, ya Amirul Mukminin, saya membawa sekitar 30.000 pasukan. Kalau kamu mau, itu mudah sekali membasmi mereka. Mereka itu buhot, kutok utorik, begal, mereka buhot. Tapi jawab Sayyidina Utsman, tidak ya Hasan, saya tidak ingin orang pertama yang mentradisikan pertumpahan darah di Madinah. Ini Madinatul Rasul. Saya tidak ingin di Madinah ada pertemuan karena beliau ngantornya memang di Madinah. Paham ya? Jadi Sayyidina Utsman ngantornya tunggu di Madinah. Karena awal yang pindah ke Kufah itu atau Najaf niku namung Sayyidina Ali. Terus Abu Bakar fil Madinah, Umar fil Madinah, Utsman juga fil Madinah. Mulai pindah teng Kufah riyen istilahnya niku Sayyidina Ali. Ane sampean kudu syukur nderek kira ay Asim. Kok kira ay Asim kira Kufi. Ane ku sirine. Kene apa Ibnu Katsir gak populer padahal qoriun makkiyun. Apa qoriun? Makki itu mambaul wahyi. Nafi' qoriun madaniyun ora populer. Padahal dekne korek napa Madinah. Logikane kan Mekah Madinah itu aqraba ila Rasul. Tapi cara tarikh mboten. Mergo ahli Quran iku sing termasuk top iku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali termasuk nganti sepuh. Sayyidina Ali uripe teng Kufah. Abdul bin Mas'ud uripe teng Kufah. Mulane as-sahul qiraati sanadan Asim. Mergo Imam Asim ngaji Abdurrahman As-Sulami ini pun ngaji Sayyidina Ali, ngaji Sayyidina Utsman. Mergo uripe Sayyidina Ali teng Kufah. Abdul bin Mas'ud uripe teng pundi? Mulane Kufah wadah ka Mekah tapi sanate akrab. Mergo akabiru ashabi Rasulillah do pindah teng pundi? Kufah. Terus pola wali zaman ana Baghdad, kota ilmu. Mergo Kanjeng Nabi sahabate kathah sing teng pundi? Baghdad. Ane Sultanul Auliya yo ning Baghdad ora ning Madinah. Mergo kecipratan perpindahane Sayyidina Ali. Baru suwe-suwe Baghdad itu gon fitnah. Gon fitnah Habib-habib alim terus pindah teng Yaman. Ini awaluman hajar sebab Ahmad bin Isa napa Al-Muhajir. Ben roh tarik. Mun kula terus nang cerita iki. Sayyidina Utsman gak kersa. Sing ngepung malah gak terkontrol. Abu Hurairah rawuh. Sayyidina Utsman cek deres Quran mun santai. Masyhur ya tetap pakai mushaf. Masyhur memang tradisinya sahabat meskipun hafal Quran anaknya nak deres tetap pakai napa? Mushaf. Pakai mushaf. Abu Hurairah datang. Ini tidak bisa orang-orang dolim kok nyerang wong soleh. Kita harus ngelawan. Sayyidina enggak aja. Terus lucu ana sahabat sing ya rada saenake. Nggih ngeten mawon, mlayu sepundi kula golekno dalan kok gurih. Jare itu malah sini-sini wong. Iki Madinatul Rasulillah, anak ketemu Nabi Isin man. Jare Sidra kan cek guyon cek santai, betapa wong saleh ku cek santai. Aku malah isin ketemu Kanjeng Nabi. Eleke opo kotaku, mati mbok tinggal jare. Dadi dene ku isin nak ninggal putih. Madinah nu takoki Nabi aku iku pemimpin sepi wong kok ninggal Madinah. Ora kabeh. Ya ora kabeh dene tetap deres. Alhasil singkat cerita karena pecundang-pecundang Khawarij itu serasa sabar terus nyerang Sayyidina Utsman mahsur. Pas mahsur niku Kanjeng Nabi miyos, Kanjeng Nabi mun wafat.
Tapi Kanjeng Nabi miyos teng jendela masyhur. After ta'inti ya Utsman masyhur. After ta'inti ya Utsman. Ya wis cung kowe sampeyan engko buka mbek aku. Sayyidina Utsman pasti ku poso. Dadi wong wis yakin maksudnya Sayyidina berarti Utsman kapundhut. After ta'inti ya Utsman. Ya wis cung kowe engko buka mbek aku. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi dalam keadaan genting ngono cek guyon. Yes, gak apa-apa engko buka mbek aku. Redaksine ku after ta'inti ya Utsman. Jadi engko buka. Kanjeng Nabi, esane wene rodina ya Rasulullah. Ya itu terus dikepung terus kabundut. Makanya masyhur ana mushaf sing mulattoh bidamin apa? Utsman karena dia pas dibunuh itu pas baca Al-Qur'an. Lalu saya ulang lagi. Ini penting, makanya saya tiap ngaji tafsir mesti ngomong fikih. Saya tadi memberi mukaddimah, itu hanya menjadi sejarah, enggak boleh jadi hukum fikih. Kalau jadi hukum fikih berarti nanti kamu bikin hukum gini, boleh orang soleh berdiam diri saat mau dibunuh. Itu bahaya sekali karena nanti ada orang soleh yang lemah sekali, lembek sekali, membiarkan dirinya dibunuh orang dolim. Bahaya enggak fikih seperti itu? Oh bahaya sekali. Paham? Makanya ini saya mengatakan ini hanya tareh, tapi enggak akan menjadi hukum fikih. Kayak Sayyidina Ali nyon sewu cara dhahir tukaran mbek Sayyidah Aisyah, ya mau tareh ora oleh dadi hukum fikih. Kesunatane kiai iku tukaran. Kan anut sahabat iku apik. Lah sahabat itu tukaran ya kesunatan. Lho ya sarap. Sesuai kena kiaimu diutang iku sunat. Niru kiaimu sesuai melarat sunat pisan wong kiaimu ya melarat. Sesuai ana bunyaimu ngamuk bojone terus bapak sunat ngamuk bojo niru bunyai. Jadi mulane ana tareh, ana hukum. Ya ana tareh, ana hukum. Mulane anut sahabat iki anut-anut sing umum-umum ae, misale sahabat ku lomo, anut lomo iku mesti bener e. Medhit ora ana sanate. Sanut mangan-mangan itu malah ana bener e. Dhisik sahabat iki senengane mangan-mangan. Semoga ayul Islam khairun qol itamut. Lah nglakoni Islam wiridan ya abot. Nabi kadang takok Islam sing sae mesti pokoke mangan-mangan cung Nabi. Ayul Islami khairun ya qol itamut. Soal pokoknya rokokan ra ono kang hadise. Lan itu. Kula nyediani asbab mergo ora kepen musala kula rusak. Ini nak rokok iku ora ono hadise. Sing ono iku itamut. Mulane teng Masjid Haram meskipun nggon sakral anggarepe ngaji udah dibagi kurma. Teng Syekh Ahmad ki sami. Mergo mau Islam sing apik itamut. Memang nak ngerokok ora ono hadise. Ono riwayat untungnya dhaif malah maudhu. Baulus seton. Berarti wong bar rokok salat iku gak sah. Wong kena uyahe manusa wae ora sah apa meneh kena uyahe. Lah wong ngamen kemu. Mergo jare versi kitab iki. Tapi kalau gak sepakat. Aku lo yakin itu masalah kitab masalah. Kau cari setan itu diusir ke swarga. Sangking wedine kepuyong. Terus kau setan itu jadi bagus. Cari ini. Waduh, bayar rokok lah. Kalau rasa setuju beri riwayat itu. Aku yang mendingan ada kiai ku waduh. Aku masuk swarga kok terima tiba ibu ya. Setan. Mau menes ini swarga orangku kok setan. Kalau keberanian kalau nu raja cocok beri riwayat ini. Tapi gue meden-medeni wong rokok es. Terus loro cek mulyane mbako, kok kaya tanaman swarga perkara. Sing asli ya Bojonegoro iku lha apa mbako kok ndi? Mulane kula niku ya niku. Iki wonten cerita unik. Kula sanate niku mutasil. Rokok itu kan jelas madharat. Bukan masalah kesehatan, madharat keuangan. Kesehatan wis karuan. Walhasil kula nu diceritani, nggih tiyang-tiyang alim udah cerita. Habib Zainun nate medhoi Said Muhammad. Guyon ya wong alim kan ya rileks mesti guyon nu rileks. Apa ya dadi haram neraka iku mandharate ngene. Jawabe beliau ngene. Wong Islam sing fasik wis akeh. Nek diharamno berarti sing rokok ku fasik kabeh. Meneng ae. Ternyata itu. Duh, mergo sekali dihukumi fasik berarti sing ngaji aku fusak. Wis fasik nyulaini janji malah ketambahan fasik. Rokok. Akhirnya semeneng. Mulai pas MUI fatwa rokok itu haram, MUI kan nanti fatwa rokok kan. Lo nih kisah nyata, nanti peduli iki kali. Iki pojok musola.
Nggih kanca kula ngoten, nggih ini wis sepuh, wis mati lho, wis sepuh. Angger di atas Samsongo mesti rokokan pojok musala. Nggih tiyang daerah mriki. Gus kula taklet mbek jenengan, jawab pokoke sing jujur, Gus. Kula niku kan kiai, Gus. Ini ngaku, kula niku kiai. Demenan niku mboten pantes. Delok dangdut nggih mboten pantes. Delok biskop rapat hiburan kula niku nak jam sedasa niku rokok mek kanca-kanca teng pojok musala. Lah nek haram pisan hiburan kula napa? Dadi grup pojok musala niku. Kan kalau hiburane kiai kan ono mulai wedi bojo. Turu rong wayahe turu. Kan terus di klub rokok to. Wong sepuh-sepuh niku ya ono sing umur 70 terus biasane pojok-pojok musala. Go ning jero musala iku ngrusak musala, pojok kan sedengan. Akhirnya tajam, gimpun halal. Gue matur. Tadi kula niku melok, kula niku nganti sing ngrasa dosa kok tau fatwa halal. Mergo niku kula baru dirayu niku. Dirayu kula niku kiai Gus. Jadi zina ya ora pantes, ora dangdutan yo. Ora pantes. Liburan rokok mon kok diharamno MUI. Maksudnya pas iku dene risau. Ambek fatwa napa? Pokoke niku kula pun anut jenengan Gus. Umur halal-halalan. Aku ya tahu terjebak rayuan. Sebenarnya enggak boleh seorang alim memberi hukum karena faktor no rayuan. Nah, tapi piye hukum sepuro pangeran. Mukadimah ngono jadi. Sematane mengharukan. Iki timbang stres malah lara. Sing darul mafasid mukadamun. Nah, misalnya haram neraka terus stres malah ngel-ngel wong. Tuwek pisan. Pon ya dados kula suwun apa yang dilakukan Sayyidina Utsman itu panutan tapi tidak akan menjadi hukum fikih. Itu pilihan beliau. Makanya ada sarah mengatakan begini. Jangan menjadi fatwa fikih kemudian membolehkan orang soleh berdiam diri ketika dalam ancaman wong zalim. Itu tidak akan terjadi dalam fikih seperti itu. Karena dalam fikih pasti orang soleh wajib membela diri dan wajib melawan orang zalim. Bahkan ketika yang soleh nanti membunuh orang zalim, damu zalim ini muhaddar. Nah, soal yang dilakukan Sayyidina Utsman itu pilihan beliau. Terus ada yang menduga begini, karena Sayyidina Utsman memang wis dicap Kanjeng Nabi ngono. Jadi pilihannya dia itu karena dia saking imannya, sedekah Rasul kan masyhur itu ketika Kanjeng Nabi jagungan teng dalem teng sumur nonton. Nabi unik kadang-kadang jagungan nang sumur. Ya ora kena ditebaknya. Terus adlari jauhu ila syafiril bi'ri. Jadi Nabi kadang sumur riyen nak sumur bolong, sumur apa jenenge? Keduk. Ayo Nabi ku jagungan ku sikile di sukune dilebokno sumur ya santai-santai. Oh ya enggak Nabi ku unik ngono iki. Ya kabeh sahabat mlebu. Sapa tamu Abu Bakar? Wis kon mlebu. Idzan lahu wa basyirhu bil jannah sampai al asra al basari dan apa? Bil jannah. Dan sing lucu sing tukang jaga lawang, Gus. Sing tukang jaga lawang ku ya wonge rada asobia. Dadi dekne ku eling-eling kancane iki nak nganti kancaku sing ra teko nang wong liya. Engko nak sing ra tak senengi sing teko dadi dekne lucu sing jaga. Kok wedi wis tak mangkeli kok nang teko. Ketoke trene kabeh teko kok wa basyirhu bil jannah. Ya lucu sahabat ya manusa dia lucu tadi. Wah, wong iki. Ketika idzan lahu wa basyirhu napa? Lah itu pas Sayyidina Utsman itu Nabi perlakuannya paling khusus. Semua riwayat sepakat. Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan tusibu. Semua riwayat itu ala balwan tusibu. Khusus Sayyidina Utsman tuh bareng Sayyidina Utsman masuk masyhur itu. Mulane ki aja geman wong ngenyak wong kathok cenana seprapat. Kanjeng Nabi ku in hasara izaru. In hasara itu rontok terbuka. Ketika Sayyidina Utsman masuk, Nabi noto-noto baju sampai sempurna. Makanya masyhur itu. Sampai masyhur kan Sayyidah Aisyah juga pernah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar Umar pas masuk jenengan santai-santai mawon?" Pasti in hasara izaruka, tapi ketika Utsman engkau bertata resmi. Dari dawuh Kanjeng Nabi, "Ala astahi min rajulin yastahi minul malaikah masyhur." Aku iku sungkan mbek wong sing malaikat wae sungkan. Sayyidina Utsman itu orangnya pemalu. Mulane ora utak-utuk koyo kowe terus. Jadi khas wong pemalu itu kan enggak ngambil sikap. Ya aku iya. Terus Kanjeng Nabi ngendikan teng Sayyidina Utsman,
panjang, nggak ada yang dengar kecuali Sayyidina Utsman sendiri. Sayyidina nangis, gitu. Tapi terakhir guyu. Lah itu diduga pas Nabi ngendikan hanya didengar Utsman itu nerangno skenario nasib sinten Utsman. Artinya begini, secara fikih Sayyidina Utsman harus lari, tapi secara qadha qadar dia haram lari karena itu yang digambarkan Kanjeng Nabi. Lah kowe kan gak Sayyidina Utsman, maksudnya jare sare kowe ora Sayyidina Utsman ape mlayu wae. Nah, ora ono sing ngeman, maksudnya kan gak ono pesenan khusus. Paham ta? Lha paham tenan to ora terus. Yo. Kowe kan gak entuk pesenan. Ya mlayu ya, ojo tapi nak brewok isen ngono. Misale brewone cungkring marani muni brewok terus mlayu. Isen gak? Lagi bar posonan apa? Pati geni jebule melayu ngono ae waduh. Sini-sini wong. Paham ya? Makanya ini penting ngaji. Makanya menurut saya ilmu itu ngendikane Nabi ala wa inna min dzabil ilmi ayyadha hamalatu. Ilmu itu enggak boleh percaya teks, harus percaya ulama. Karena ulama ini yang punya sanad musalsal ila rasul. Teks itu barang mati. Kelirunya Khawarij. Kalau baleni malih, klirune Khawarij itu wong kok percaya teks. Maca Quran, terus percaya teks. Tapi dekne gak delok ahwalil ulama, ndak boleh. Dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kesalahan terbesar Khawarij itu berpegangan dzahirun nas yang tidak dikonfirmasi dengan ahwalul ulama. Coba sekarang contoh paling gampang, apa Mbah Mun ndak wajib nahi nahi mungkar? Ya wajib kan nahi mungkar, tapi apa ahwalul Mbah Mun itu nyuwi ping nggon-nggon maksiat? Apa ada ulama misalnya Basim Asari, Habib Lutfi terus tidak wajibkan nahi mungkar? Wajib. Apa ahwalnya terus tukang sweeping kan enggak? Nggih mboten. Itu ada teks, ada ahwal. Saya ulang lagi, ada teks, ada ahwal. Coba sekarang kalau Nabi itu menegakkan had mesti. Pertanyaan saya, ketika Ma'is ngaku zina itu, Nabi langsung ngehad apa malah tanya-tanya? Jangan-jangan Ma'is fi aklihi sewa. Dan Nabi nggak siap dengar loh ketika Ma'is pertama kali ngaku zina itu aradu anhu sampai arba amar loh. Nah, riwayat Musnad Ahmad itu arba. Artinya Nabi milih tegas apa milih malu? Milih malu. Gak pantas barang ngono. Pertama ketika Mu'ad sinten Ma'is ngaku zina. Pertama niku Nabi aradu anhu. Mulai Ma'is. Mulai iku Nabi malah takut-takut tanggane. Cung kowe kenal Ma'is? Nggih kenal. Afi aku hiseun rontok ta ora, Cung? Mulane nek takok kowe rontok ta ora kuwi ana sanate. Mergo Nabi ku takok iku. Tapi Nabi ku wong apian. Nek takok ora kok stres ta ora iku gak. Nabi takokane afi aklihi seun. Cung rontok, Cung. Nang kowe ora trimo rontok. Parah. Mulane kowe ora didosa ora mukallaf ngono. Tidak. Wes. Ma'is gak terima, marane Abu Bakar. Piye to Abu Bakar? Rasulullah ku piye to tak lapuri aku ngene-ngene. Padahal Ma'is lapure sampai tohirni ya Rasulullah. Pertama redaksine tohirni ya Rasul. Kula nu sucekno. Lah kenapa niku? Kula nate ngeten-ngeten. Abu Bakar jawab halla satarta bidzailik. Ini dengar halla satarta bidzailik. Cung ora usah kandhakno, wis penting ge tobat benaka benahu. Ora usah kandhak-kandhak. Itu 4 sahabat di antara Abu Bakar jawabnya begitu semua. Nah sekarang orang-orang Khawarij anggrono apa-apa kudu iqamatul had. Jare sapa? Saiki sahabat tuh khiyarun nas. Ternyata pilihan pertama juga tidak iqamatul had. Coba ayo. Kowe ngajimu ku sepiro? Tak papo nyekel tek. Kowe hafal Quran ya ora tak mbok setor. Apa setor bar ya lali wae kecangkeman apa? Setengahane ku tek jare tegas sesuai tek buyutmu. Gak bisa. Teks itu harus diperlakukan dengan ahwalul ulama. Karena teks ini butuh manhaj. Manhaj itu kaifiyah. Lah kaifiyah ini yang diperhatikan Rasulullah SAW. Ternyata tidak semua sahabat sing ikrar zina mbak Nabi langsung dihad. Ma'is itu dihad mergo keempat kali maksa. Ma'is sing maksa. Nah itu ahwal. Kenapa? Jadi orang itu nggak boleh hanya percaya teks.
Manane ya mananya teks tetap seperti itu. Tapi ono ahwal. Nah, ahwal ini tatabu ahwali napa masyayikh. Mana kok wong tasawuf, wong nganggo klambi suwek khirqah. Nganggone we itu. Kadang wis nganggo diamuk. Mas saya ku ya lucu. Ana wong tasawuf ben ketok zuhud nganggo klambi khirqah, klambi suwek-suwek terus jadab ning pasar. Bareng nganggo diwamuk. Ora penting khirqah, sing penting atimu tawadhu. Lha opo? Klambimu tok sing suwek-suwek atimu ora tawadhu. Keliru meneh. Bareng ora nganggo diamuk kowe wong sufi kok gak nganggo khirqah. Keliru meneh. Barang kelira-keliru cucuk dicelocong kok wis dadi wali. Lah kok saged? Mergo kelira-keliru iku. Nah, mergo kelira-keliru akhirnya gak ujub, mergo langsung dibenerno. Ujub. Angel gak? Lan kita kelira-kelirono nek menawa terus dadi wali. Dadi iku kelira-kelirono iku amban ben. Mergo nek dibenerno rawan ujub. Kowe wae gak ora rasane dadi mursyid ta. Malah dikira-kira malah itu bener-bener disalahno. Lha kowe salah wae ngaku bener apa bener lha wong kok ucep kok nganti ngono. Wong salah disalahno kok. Piye to Gus Bae aku bener disalah. Oleh mujub pas salah wae cek ujub. Paham ya mengenai kula suwun nggih. Ayo kula suwun aja berhenti belajar saking ahwalul ulama. Tek itu yastariku ma'ana al-barru wal fajir. Makanya Mu'ad bin Jabal masyhur ketika ditanya, apa kamu alim Quran? Iya, saya alim Quran. Sayangnya sitok. Wong munafik lah iso alim. Terus ditanya, lima ada? Mergo li annal kitab ida duwina qara'ahul barru wal fajir. Masyhur dewe mat. Kitab Quran wis mudhawwan, tertulis. Kalau tertulis ya qara'ahul barru wal fajir. Orang baik yang membaca, orang buruk. Nanti yang bisa mengawal secara benar hanya perilaku yang benar. Itu aqwalul ulama. Karena kalau teksnya orang senogorgonya pun bisa belajar Quran. Sekarang orientalis ya bisa belajar Quran. Tapi apa ini mencerminkan? Enggak. Makanya teks saja enggak cukup. Paham ya? Butuh master percontohan. Ya itu kan ya misalnya ya teks ya. Tawajjah haitsu masyi'ta fa innaka mansur. Misalnya uskurillah ala ayyi jihati. Tawajjah haitsu masyi'ta fa innaka mansur. Wis akeh eling pangeran ora usah cara. Anggere eling pangeran mesti apik. Tapi mulai dulu ahwalul masayih carane eling pangeran, misalnya ning thariqah, ana ghammit ainak terus sampun macam-macam. Ana kaifiah. Misale ora ana kaifiah kepeksane kepeksa iku turu miring, adep kiblat. Utawa turu wa ahmisahu ilal kiblat. Terus saiki ala ayi kaifiatin kanat nglebokno gak eling pangeran bedangak-dangak. Malah sam ala ayi kaifiatin dangak ya termasuk dangak mbahmu. Bangsa dangak iku ora ana teke tapi ora ana kaifiah, enggak ada ulama yang praktekno dangak-dangak. Paham ya? Lah ini kan makanya enggak boleh, makanya ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kesalahan terbesar orang Khawarij adalah al-akhdhu bi dhahirin nasi. Sing sebenarnya yufdi dhahiruha ila kharqil ijma'. Bahkan dhahirun nas ini kalau dipegang ini kharqul ijma'. Misalnya gini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani contohnya gini. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Ada ndak ulama yang mengatakan akhwal ya? Ada ndak akhwalnya ulama kita yang cara dakwah itu cangkem elek, sinis? Ada ndak? Ndak ada, semuanya meraktekna fa bima rahmatin minallahi linta lahum, tetap layinal janib, semuanya linta lahum. Tapi Nabi tetap ngendikan kebenaran kadang pahit. Itu teks. Tapi ada enggak Nabi, sahabat, ulama, guru-guru kita mempraktekkan kebenaran itu pahit? Ada enggak? Enggak ada kan? Meskipun ono teks qulil haqqa walau kana. Semuanya pakai santun, pakai waqfid janahaka, khafdul jana.